TTADC Chongmarino Batainya Hini Tini Baramganang Sadagar Koloi Nomination Satmit Khaimani Tei Bini Logiwa Tei Khorokja BJP ni Ongino Bataina Hini Thangi Nomination Satmit Khaimani Somrat Jomatia O Jagawa O Kokrokno Shawi Khnarika Tini Nomination Satmit Khaipaimani Yakulo Kokthum Thumnai Koktoma Thumnai Robai Sungjak Porokai Shawi Khnarika Baramganang Sadagar Koloi Tini Abono Bo Haste Hapang Khawi Tongmani Tabuk Hasti wo BJP Bodolno Tini O BJP Bodolni Bisingtui ADC Chongmari wo Hapang Khawi Mangkhakai Hayekeba Achok Thai Mangkhai Tini Tipra Sharokni Kunakuni Bipakno Tabuk Development Khainani Hingkai BJP nino Tini TT ADC Chongmari Kaplai Khai Tini Hapango Tubunani Nangnai Hini Shawi Khnarika Sadagar Koloi Tebo Shai Khnarika Tei Khorokja BJP ni Ongino Tini Bataine Somrat Jomatia Bob Haine Tini Development Khaineni Bagi Sakangni Hapang Khawi Tongnai Rok Hayekeba Obono Tipramothani Shakawo Bob Haine Tini Somrat Jomatia Bo Tipramothani Shakawo Kotor Yashi Shurmung Shuri Kok Shawi Khnarika Hastini Lukurokni Baskango Piaba Tabuk Omhai Kok Thai Kotmarokna Khnawi Tiprasha Luku Hinjaknai Rok TT ADC Chongmarino Kaplai Khai BJP Hapang Snamui Tudi Tubuno Obo Baskangono Shawi Manchinai Paipla Kulomong, Tai Jawani Chibai, the Hastani Joto Lukrono, Ani Paiplaya Kulomong Yakoro, North Haimano, Tangnai, Pas Bosor Shikang, Angoro nomination file Kaipio, the promoter party Nibukakti, Ebong nomination file Kamani Agoloji Ujitika, Kaplai Bunka, Heva own nomination file Kainani Jorawo. Lukurono kisu kok rijaktung jemon tini kami am cerok lama hamia di kahamaningya dal bidal sini je problem di prasani basic je problem a problem no tui je kok rimani karen kerei dunia ni sobche thak sokjak problem ke chin di prasani am jeno kisi je problem no solve khaina bagai kok rewe MD mane yagulo Rajyo BJP Sarkar jodi korei hingkai abo ang motamuti je ang samong khai phaimani abo sombhob khlai mangla khamo motamuti sombhob khlaika ebong kisu kisu samong tabo bo kwbangma khlaijanai tongkho abo ADC Tipramothani Sarkar bailab konodin সমাধান khlaimia হয়তোবা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাংনাই হয়তোবা ত্রিপুরাল্যান্ড নাংনাই আবো বফর ফাইনাই বফর মানাই আবতাই जों सिलिया বর্তমানো ভারতীয় জনতা পার্টিনি রাজ্য সরকার চলি শাসন খালাই দङ দিল্লি কেন্দ্র চিনি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে
देश शासन चलै दङ एडिसियाव बाहायनो BJP नि भारतीय जनता पार्टी नि नेतृत्व शासन हाया साक बा शासन चलिया साक चिनी अ जे समस्या न अब समाधान खाइम मागला बाइकेन माले थांनाय जे लामा नि बागै आं प्रस्ताब रै रहमानि अ लामा रंनि बागै जे प्रस्ताब रै रहमानि आबो तिनी BJP नि न गोबांमा मन्त्रि MLA दंनाय रक बरंनि आं जदि सुबा सुमायाखै अ लामा रंना आं सेंसन खाइम मागला खमु हयतोबा आं तिप्रा मथानि MDC पा नंखना किन्तु चिनी निजुसा पार्टी नि तिप्रा मथानि MLA रंनो साखांकै बरक आमरा पात्ता दिया अथच जेफोरो अब सेंसन नङै फायो आफोरके न बरक कन्ट्राक्टर नि खिग्रो कमिसन चानानि चक्कर बरक जतनो कलाय थांबाय गोमायके चिनरो अम्पियाम से गोबांमा लामानि डेभलपमेन्ट नि जे सामुं रक मथाकजाक दाबो कोनो ख्लाइमिया गाजे जों नायो अम्पि नि लुकु बेसिरभाग लुकुरनो करप्शन फ्री नायो आम चैनो डेभलप नायो हियाबा किसु जे पेटवा बाकटवा ए पेट पन्थि रंनि जाराते आरो तो MLA बो इनभल्व दङ नरक अब जत साइमन अब थांनाय न्यूज रगो किसे भाइरल गाय छै जे पेटवा बाकटवा नि नेतृत्वे अम्पि आम चै जे ताबो डेभलपमेन्ट जे कासु जागि दङ माने अबनो मथांना निके एकटा नपाय अब भारतीय जनता दल ओइ जे पार्टी अब एडिसियो सरकार फाय नांनाय हामबाय Tono kurungka sini press media rokno kokai si ang thanai 2021 ang Maharan Selaganggo MDC BJP ni goi 1800 total 1800 vote by pass khaika 1800 ni kabang kuk by piaba ang tese kabang kuk by pass ngani bato tongmoni to ma ke oro jago aiproto IPFT এবং BJP ni LNC adeba piaba oro ang BJP ni oro प्रार्थी मामा बिसिंति फना IPFT सो आनो सपोर्ट खलिया उजरावा पियाबा अथमार खारखे बासागै बुट रंनो डिसमिस खलायका हाइफना आं कप्लाइ मान बिसिंति ताबो 2021 नि परेवो ताबो 26 सफायका 26 सफाय माने बिसिंति नायनाय माने आकुनो ताबो चिनितिप्रा मथानि हाफांगै एडिसियो चिनितिप्रा मथानि हाफां सरकारंगै একটা লামা ফানা আং কোনো সুস্থ বাসু মাইয়া বরংস আনি পূর্ণচন্দ্র সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সিএম ন আং কাইনি কাইথানা প্রপোজাল রখা আমনে সঙ্গ নুকনা ফিয়াবা একটা ফানা ব অ্যাকসেপ্ট খাইলাংয়া অথচ তিনি এলাকাওবো যেহেতু আং বিজেপি নি এমডিসি नै কোনো লামা কোনো সুযোগ সুবিধা কোনো মানে উন্নয়ননি সামং রজাগিয়া বনো আপনি বাঙ্গিনো আংকে কয়ু তাবো 2026 যাবো চিনি পার্টি চিনি দল অর্থাৎ বিশেষ করে চিনি স্টেট নি চিনি প্রেসিডেন্ট চিনি রাজীব ভট্টাচার্য বনো বেলাই বেলাইকে হামবাই মারো তেইবো হামবাই মারো চিনি ওর 32 মাতাবাড়ি MLA অভিষেক দেবদম তেইবো হামবাই মারো চিনি ওর অমরপুরনি হ্যাঁ অমরপুরনি চিনি রঞ্জিত দা MLA নম্বো বেলাই বেলাইকে হামবাই মারো তানি হমলে বরক আনো হাজাগৈ হাইনো হাই আনো তাবো টিকেট মাবিসি তিনি 2026 তাবো হাইनो हाय তিনি नि तारिख তিনি 25 मार्च जों ताबो एडीएम अफिस नमिनेशन ताबो दाखिल खालायलायखा ते आबानि बांगै आं आसा नारगो ताबो जदिसि बसखांगो चिनि बीजेपी हाफां एडिसियो फाइलाके स्टेट डिबुसिनि एवं सेंट्रल बुसिनि केते कोनो बाधा बिघ्न करि खानाय आबानि बांगै स्राय के चिनी एलाका केनासे कोनासे चिनी दफारकनो सामं तांगै सुजु रवानि बांगै बलाय के हामनाय एवं सुबिदा मानायनि आसा खालायगो तासारा चिनी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार बाहायनो बेलाय के साइटो दङ चिनी दफानो मथांगनि चिनी बिसास खालाय चिनी जनजातिनो हारवनि चारवनि बांगै बरक नाहरै दङ चिनी नॉर्थ ईस्ट न बेसिस खालाय नॉर्थ ईस्ट न भाराय दय नाहै दङ आबानि बांगै आं भारतीय जनता पार्टी निंगै सरसे MDC हिसाबै जतन कयनि मुसु लोकसंनो जों एरें हा दफा आंबो हा दफा खालायफायका बेलाय गदुकबा दिनै टिउजस प्रफिनि हा दफानि रिखाव फायका हियाबा आनि दफानि आनि एलाकानि ताकुक बुकुक जनगणनो एटे इतुकरासन सुजुग रमाया खता जरते आं MDC मनि परेसि ताबो किचा मिसा आं लामा खालायमाका हियाबा ताबो जों गेटार लेन्ड भो दिप्रा लेन्ड भो जों सालाय दं फायका हियाबा तागजर दैजों
yok mani maya abani bagai chung unnoti khainai ke ekmatra sini Prime Minister Narendra Modi ni sat loge ma tongnai ebong sini বিধায়ক তিনি রঞ্জিত দাস হইথং এমএলএ তারপর 32 মাতাবাড়ি ওlang ke তিনি অভিষেক দেবরায় উ বরংনো লগে রইয়াবাদে जों স্টেট ni গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল ni গভর্নমেন্ট এবং এডিসি গভর্নমেন্ট जों নাপ্রসি চিনি দফা yok sanai hi ang mane khai ani ko noro parikha যত্ন করুন